विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवम् वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकाम्। उत्तिष्ठ काशी भगवान् प्रभु विश्वनाथो गङ्गोर्मिसङ्गतिशुभैः परिभूषितोऽभ्यैः श्रीदुण्डिभैरवमुखैः सहितान्नपूर्णा माता च वाञ्छति मुदा तव सुप्रभातम्। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारिः भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च निराहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे भुवि सुप्रभातम्। वाराणसी स्थित गजानन दुण्डिराजा तापत्रयापहरणे प्रथितः प्रभाव आनन्दकन्दलकुलप्रसवैकभूमे नित्यं समस्तजगतः कुरु सुप्रभातम्। ब्रह्मद्रवोपमितगाङ्गपयः प्रवाहैः पुण्यैः सदैव परिचुम्बितपादपद्मे मध्ये किलामरगणैः परिसेव्यमाने श्रीकाशिके कुरु सदा भुवि सुप्रभातम्। रत्नैरसङ्ख्यमठमन्दिरतीर्थकुण्डा प्रासादघट्टनिवहै विदुषाम्बरैश्च आवर्ण्ययस्यखिलविश्वमनांसि नित्यम् श्रीकाशिके कुरु सदा भुवि सुप्रभातम्। केवानरानुसुदियः कुदियो धियो वा वाञ्छन्ति नान्तसमये शरणं भवत्या। हे कोटिकोटिजनमुक्तिविधानदक्षे श्रीकाशिके कुरु सदा भुवि सुप्रभातम्। या देवैरसुरैर्मुनीन्द्रतनयैर्गन्धर्वयक्षोरगैः नागैर्भूतलवासिभिर्द्विजवरैः संसेविता सिद्धये या गङ्गोत्तरवाहिनी परिसरे तीर्थैरसङ्ख्यैर्वृता सा काशी त्रिपुरारिराजनगरी देयात् सदा मङ्गलम्। तीर्थानां प्रवरा मनोरथकरी संसारपारापरा नन्दानन्दिगणेश्वरैरुपहिता देवैरशेषैस्तुता या शम्भोर्मणिकुण्डलैककणिका विष्णोस्तपोदीर्घिका सेयं श्रीमणिकर्णिका भगवती देयात् सदा मङ्गलम्। अभिनवभिसवल्ली पादपद्मस्य विष्णो मदनमदनमौलेर्मालती पुष्पमाला जयति जय पताका काप्यसौ मोक्षलक्ष्म्याः क्षपितकलिकलङ्क जाह्नवीनः पुनातु गाङ्गं वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतम् त्रिपुरारि शिरश्चारि पापहारि पुनातु माम् विघ्नावासनिवासकारणमहागण्डस्थलालम्बितः सिन्धूरारुणपुञ्जचन्द्रकिरणः प्रच्चारिणागच्छवि श्रीविश्वेश्वरवल्लभो गिरिजय सानन्दमानन्दितः स्मेरास्यस्तव दुण्डिराजमुदितो देयात् सदा मङ्गलम्। कण्ठे यस्य लसत्करालगरलं गङ्गाजलं मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती
नन्दिस्कन्दगणादिराजसहितः श्रीविश्वनाथ प्रभुः काशीमन्दिरसंस्थितोऽखिल गुरुर्देयात् सदा मङ्गलम् देयात् सदा मङ्गलम्। श्रीविश्वनाथ करुणामृतपूर्णसिन्धो सीतांशुकण्डसमलङ्कृत भव्यचूड उत्तिष्ठ विश्वजनमङ्गलसाधनाय नित्यं समस्तजगतः कुरु सुप्रभातम्। श्रीविश्वनाथ वृषभध्वज विश्ववन्द्य त्रिस्थितिप्रलयकारक देवदेव वाचामगोचर महर्षिनुताङ्घ्रिपद्मा वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम्। श्रीविश्वनाथ भवभञ्जन दिव्यभाव गङ्गाधर प्रमदवन्दित सुन्दराङ्ग नागेन्द्रहार नत भक्तभयापहार वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम्। श्रीविश्वनाथ तव पादयुगं नमामि नित्यं तवैव शिवनाम हृदा स्मरामि वाचं तवैव यशसा नघभूषयामि वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम्। काशीनिवास मुनिसेवितपादपद्मा गङ्गाजलौघ परिषिक्त जटाकलाप अस्याखिलस्य जगतः सचराचरस्य वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम्। गङ्गाधराद्रितनया प्रियशान्तमूर्ते वेदान्तवेद्य सकलेश्वर विश्वमूर्ते कूटस्थ नित्यनिखिलागमगीतकीर्ते वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम्। विश्वं समस्तमिदमद्य घनान्धकारे मोहात्मके निपतितं जडतामुपेतं भासा विभास्य परया तदमोघशक्ते वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम्। सूनुः समस्तजनविघ्नविनाशदक्षो भार्यान्नदाननिरता विरतं जनेभ्यः ज्ञातः स्वयं च शिवकृत् सकलार्तिभाजा वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम्। येनो नमन्ति न जपन्ति न चामनन्ति नो वालपन्ति विलपन्ति निवेदयन्ति तेषामबोधशिशुतुल्यधियां नराणां वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम्। श्रीकण्ठकण्ठधृतपन्नगनीलकण्ठ सोत्कण्ठभक्तनिवहोपहितोपकण्ठ भस्माङ्गरागपरिशोभित सर्वदेह वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम्। श्रीपार्वती हृदय वल्लभ पञ्चवक्त्र श्रीनीलकण्ठ नृकपाल कलापमाल श्रीविश्वनाथ मृदु पङ्कज मञ्जपाद वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम्। दुग्धप्रवाह कमनीय तरङ्गभङ्गे पुण्यप्रवाह परिपावित भक्तसङ्गे नित्यं तपस्वि जनसेवित पादपद्मे गङ्गे गङ्गे शरण्य शिवदे कुरु सुप्रभातम्।
आनन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथम् अनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवम् वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानी मणिकर्णिकाम्। उत्तिष्ठ काशी भगवान् प्रभु विश्वनाथो गङ्गोर्मिसङ्गतिशुभैः परिभूषितोऽभ्यैः श्रीदुण्डिभैरवमुखैः सहितान्नपूर्णा। माता च वाञ्छति मुदा तव सुप्रभातम् ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारिः भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे भुवि सुप्रभातम्। वाराणसी स्थित गजानन दुण्डिराजा तापत्रयापहरणे प्रथितः प्रभाव आनन्दकन्दलकुलप्रसवैकभूमे नित्यं समस्तजगतः कुरु सुप्रभातम्। ब्रह्मद्रवोपमितगाङ्गपयः प्रवाहै पुण्यैः सदैव परिचुम्बितपादपद्मे मध्ये किलामरगणैः परिसेव्यमाने श्रीकाशिके कुरु सदा भुवि सुप्रभातम्। प्रत्नैरसङ्ख्यमठमन्दिरतीर्थकुण्ड प्रासादघट्टनिवहै विदुषाम्बरैश्च आवर्ण्ययस्यखिल विश्वमनांसि नित्यम् श्रीकाशिके कुरु सदा भुवि सुप्रभातम्। केवानरानुसुदिय कुदियो दियो वा वाञ्छन्ति नान्तसमये शरणं भवत्या। हे कोटिकोटिजनमुक्तिविधानदक्षे श्रीकाशिके कुरु सदा भुवि सुप्रभातम्। या देवैरसुरैर्मुनीन्द्रतनयैर्गन्धर्वयक्षोरगैः नागैर्भूतलवासिभिर्द्विजवरैः संसेविता सिद्धये। या गङ्गोत्तरवाहिनी परिसरे तीर्थैरसङ्ख्यैर्वृता सा काशी त्रिपुरारिराजनगरी देयात् सदा मङ्गलम्। तीर्थानां प्रवरा मनोरथकरी संसारपारापरा नन्दानन्दिगणेश्वरैरुपहिता देवैरशेषैस्तुता। या शम्भोर्मणिकुण्डलैककणिका विष्णोस्तपोदीर्घिका सेयं श्रीमणिकर्णिका भगवती देयात् सदा मङ्गलम्। अभिनवभिसवल्ली पादपद्मस्य विष्णो मदनमदनमौलेर्मालती पुष्पमाला जयति जय पताका काप्यसौ मोक्षलक्ष्म्याः क्षपितकलिकलङ्क जाह्नवीनः पुनातु गाङ्गं वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतम् त्रिपुरारि शिरश्चारि पापहारि पुनातु माम् विघ्ना
महावासनिवासकारणमहागण्डस्थलालम्बितः सिन्दूरारुणपुञ्जचन्द्रकिरणः प्रच्छादिनागच्छवि श्रीविश्वेश्वरवल्लभो गिरिजय सानन्दमानन्दितः स्मेरास्यस्तव दुण्डिराजमुदितो देयात् सदा मङ्गलम् कण्ठे यस्य लसत्करालगरलं गङ्गाजलं मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नन्दिस्कन्दगणादिराजसहितः श्रीविश्वनाथ प्रभुः काशीमन्दिरसंस्थितोऽखिल गुरुर्देयात् सदा मङ्गलम् देयात् सदा मङ्गलम् श्रीविश्वनाथ करुणामृतपूर्णसिन्धो सीतांशुकण्डसमलङ्कृत भव्यचूड उत्तिष्ठ विश्वजनमङ्गलसाधनाय नित्यं समस्तजगतः कुरु सुप्रभातम् श्रीविश्वनाथ वृषभध्वज विश्ववन्द्य त्रिस्थितिप्रलयकारक देवदेव वाचामगोचर महर्षिनुताङ्घ्रिपद्मा वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् श्रीविश्वनाथ भवभञ्जन दिव्यभाव गङ्गाधर प्रमदवन्दित सुन्दराङ्ग नागेन्द्रहारनत भक्तभयापहार वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् श्रीविश्वनाथ तव पादयुगं नमामि नित्यं तवैव शिवनाम हृदा स्मरामि वाचं तवैव यशसा नघभूषयामि वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् काशीनिवासमुनिसेवितपादपद्मा गङ्गाजलौघपरिषिक्तजटाकलाप अस्याखिलस्य जगतः सचराचरस्य वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् गङ्गाधराद्रितनया प्रियशान्तमूर्ते वेदान्तवेद्य सकलेश्वर विश्वमूर्ते कूटस्थ नित्यनिखिलागमगीतकीर्ते वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् विश्वं समस्तमिदमद्य घनान्धकारे मोहात्मके निपतितं जडतामुपेतं भासा विभास्य परया तदमोघशक्ते वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् सूनुः समस्तजनविघ्नविनाशदक्षो भार्यान्नदाननिरता विरतं जनेभ्यः ज्ञातः स्वयं च शिवकृत् सकलार्तिवाजा वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् येनो नमन्ति न जपन्ति न चामनन्ति नो वालपन्ति विलपन्ति निवेदयन्ति तेषामबोधशिशुतुल्यधियां नराणाम् वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् श्रीकण्ठकण्ठधृतपन्नगनीलकण्ठ सोत्कण्ठभक्तनिवहोपहितोपकण्ठ भस्माङ्गरागपरिशोभित सर्वदेह वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम्
श्रीपार्वती हृदयवल्लभ पञ्चवक्त्र श्रीनीलकण्ठ नृकपालकलापमाला श्रीविश्वनाथ मृदुपङ्कजमञ्जपाद वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् दुग्धप्रवाहकमनीयतरङ्गभङ्गे पुण्यप्रवाह परिपावित भक्तसङ्गे नित्यं तपस्वि जनसेवित पादपद्मे गङ्गे गङ्गे शरण्य शिवदे कुरु सुप्रभातम् सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथम् अनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकाम् उत्तिष्ठ काशी भगवान् प्रभु विश्वनाथो गङ्गोर्मिसङ्गतिशुभैः परिभूषितोऽभ्यैः श्रीदुण्डिभैरवमुखैः सहितान्नपूर्णा माता च वाञ्छति मुदा तव सुप्रभातम् ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारिः भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च निराहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे भुवि सुप्रभातम् वाराणसी स्थित गजानन दुण्डिराजा तापत्रयापहरणे प्रथितः प्रभाव आनन्दकन्दलकुलप्रसवैकभूमे नित्यं समस्तजगतः कुरु सुप्रभातम् ब्रह्मद्रवोपमितगाङ्गपयः प्रवाहै पुण्यैः सदैव परिचुम्बितपादपद्मे मध्ये किलामरगणैः परिसेव्यमाने श्रीकाशिके कुरु सदा भुवि सुप्रभातम् प्रत्नैरसङ्ख्यमठमन्दिरतीर्थकुण्ड प्रासादघट्टनिवहै विदुषाम्बरैश्च आवर्ण्ययस्यखिल विश्वमनांसि नित्यम् श्रीकाशिके कुरु सदा भुवि सुप्रभातम् केवानरानुसुदिय कुदियो दियो वा वाञ्छन्ति नान्तसमये शरणं भवत्या हे कोटि कोटि जनमुक्तिविधान दक्षे श्रीकाशिके कुरु सदा भुवि सुप्रभातम् या देवैरसुरैर्मुनीन्द्रतनयैर्गन्धर्वयक्षोरगैः नागैर्भूतलवासिभिर्द्विजवरैः संसेविता सिद्धये या गङ्गोत्तरवाहिनी परिसरे तीर्थैरसङ्ख्यैर्वृता सा काशी त्रिपुरारिराजनगरी देयात् सदा मङ्गलम् तीर्थानां प्रवरा मनोरथकरी संसारपारापरा नन्दानन्दिगणेश्वरैरुपहिता देवैरशेषैस्तुता
या शम्भोर्मणिकुण्डलैककणिका विष्णोस्तपोदीर्घिका सेयं श्रीमणिकर्णिका भगवती देयात् सदा मङ्गलम् अभिनवभिसवल्ली पादपद्मस्य विष्णो मदनमदनमौलेर्मालती पुष्पमाला जयति जय पताका काप्यसौ मोक्षलक्ष्म्याः क्षपितकलिकलङ्क जाह्नवीनः पुनातु गाङ्गं वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतम् त्रिपुरारि शिरश्चारि पापहारि पुनातु माम् विघ्नावासनिवासकारणमहागण्डस्थलालम्बितः सिन्दूरारुणपुञ्जचन्द्रकिरणः प्रच्चादिनागच्छवि श्रीविश्वेश्वरवल्लभो गिरिजय सानन्दमानन्दितः स्मेरास्यस्तव दुण्डिराजमुदितो देयात् सदा मङ्गलम् कण्ठे यस्य लसत्करालगरलं गङ्गाजलं मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नन्दिस्कन्दगणादिराजसहितः श्रीविश्वनाथ प्रभुः काशीमन्दिरसंस्थितोऽखिल गुरुर्देयात् सदा मङ्गलम् देयात् सदा मङ्गलम् श्रीविश्वनाथ करुणामृतपूर्णसिन्धो सीतांशुखण्डसमलङ्कृत भव्यचूड उत्तिष्ठ विश्वजनमङ्गलसाधनाय नित्यं समस्तजगतः कुरु सुप्रभातम् श्रीविश्वनाथ वृषभध्वज विश्ववन्द्य त्रिस्थितिप्रलयकारक देवदेव वाचामगोचर महर्षिनुताङ्घ्रिपद्मा वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् श्रीविश्वनाथ भवभञ्जन दिव्यभाव गङ्गाधर प्रमदवन्दित सुन्दराङ्ग नागेन्द्रहारनत भक्तभयापहार वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् श्रीविश्वनाथ तव पादयुगं नमामि नित्यं तवैव शिवनाम हृदा स्मरामि वाचं तवैव यशसा नघभूषयामि वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् काशीनिवासमुनिसेवितपादपद्मा गङ्गाजलौघपरिषिक्तजटाकलाप अस्याखिलस्य जगतः सचराचरस्य वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् गङ्गाधराद्रितनया प्रियशान्तमूर्ते वेदान्तवेद्य सकलेश्वर विश्वमूर्ते कूटस्थ नित्यनिखिलागमगीतकीर्ते वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् विश्वं समस्तमिदमद्य घनान्धकारे मोहात्मके निपतितं जडतामुपेतं भासा विभास्य परया तदमोघशक्ते वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् सूनुः समस्तजनविघ्नविनाशदक्षो भार्यान्नदाननिरता विरतं जनेभ्यः ज्ञातः स्वयं च शिवकृत् सकलार्तिभाजाम्
वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् येनो नमन्ति न जपन्ति न चामनन्ति नो वालपन्ति विलपन्ति निवेदयन्ति तेषामबोधशिशुतुल्यधियां नराणाम् वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् श्रीकण्ठकण्ठधृतपन्नगनीलकण्ठ सोत्कण्ठभक्तनिवहोपहितोपकण्ठ भस्माङ्गरागपरिशोभित सर्वदेहा वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् श्रीपार्वती हृदयवल्लभ पञ्चवक्त्र श्रीनीलकण्ठ नृकपालकलापमाला श्रीविश्वनाथ मृदुपङ्कजमञ्जपाद वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् दुग्धप्रवाहकमनीयतरङ्गभङ्गे पुण्यप्रवाह परिपावित भक्तसङ्गे नित्यं तपस्वि जनसेवित पादपद्मे गङ्गे गङ्गे शरण्य शिवदे कुरु सुप्रभातम् सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथ